A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihima wa barakatina fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal amilu kasa'in, dan bermula si amil tu sabit seperti sisa. Wa huwa may yub'asahul imamu, dan bermula riasa itu siman yang diutuskan akan Yaman oleh imam, oleh pemimpin, liakhzi zakati, bagi mengambil zakat. Ilku kalau pegah 8 boh senef yang je cok zakat. Termasuk si amil. Amil nya dah nahak baca zakat. Kalian yang sama amil kan siro leji. Yang sama lagi si amil lah si sa'in. Sa'in yan urang yang nutuhkan le pak kecik, adakala le qadhi ya cok zakat. Nyo dro ni cok zakat. Nak sisa. Alihnya untuk nasi hasyir, pengumpul. Awak mak umpang yang juga ditambah kepada amil. Alian awak kokoh talo yang juga ditambah kepada amil. Urung pe ati cing yang amil. Urung cok dari becak petron ke dalam gudang yang kan si amil. Jadi amilnya urung kerja. Atas nama anak kerja abang zakat yang kan namakanlah dengan si amil. Yang je cok sekadar ujrah misil. Awak kokoh talo. Padi hek gay kokoh talo. Ina upah. Awak sukat. Awak petron kiban hek yang di nanupah. Jadi hana madum sama payah cok dalam hal zakat. Ya benar. Gambar jadi sisa enyan urung ya cok zakat le pemimpin. Wa kasim, dan orang yang membagi, urung bagi-bagi, wa hasyir, dan pengumpul. Yang tugas ke enggak kumpul-kumpul sagai. La qadhin, tidak boleh mengambil si qadhi. Bukan qadhi. Qadhi hanya cok zakat. Pemimpin hanya cok zakat. Tunku umum yang kajian kepada wali balad, wali iklim, wali balad yang hanya cok oleh zakat apabila yang dilantik sebagai qadhi. Imam, pemimpin, pak syik yang hanya cok hak amil yang nak zakat. Ya lagi. Keempat. Wal mu'allifatu man aslama wa niyatahu dhaifun. Dan bermula mu'allifah itu siman telah Islam ia, dan bermula niatnya mu'allifah ataupun niatnya seorang dhaifun itu lemah. Alian yang dia cok je kelam sa mu'allifah qulub, urun tak jinak-jinak hati, urun kafir dan orang Islam. Sekurang-kurangnya 3 tahun. Selebih-lebih ji sampai dengan menetap dalam Islam. Ya, alhamdulillah ampun kamu nasiro. Nak mujuk zakat awal selama lehun. Ini akan menetap dalam agama Islam kan. Ya, munan. Ya. Aulahu, ataupun baginya seorang syarfun itu kemuliaan. Ya tawaqa'u bi ta'ihi islami ghairi, yang terjadilah dengan sebab memberi zakat Islamu ghairi, oleh Islamnya orang lain. Dia dalam tabi zakat kepada orang yang nak popularitas. Dengan sebab tabi zakat kepada orang yang kita monggok Islam. Yang jid. Tak no gayan kakuat iman ke. Lagi ustaz nak bahan lah, nak bahan. Pendeta yang nak jak merdua waya. Yang gembira dakwah. Kakuat iman kan. Yang jid tajuk pakon. Kalau nak power. Dengan sebab tabi zakat ke kan ke dalam Islam. Adakala orang-orang yang nak mulia, kemuliaan lain kan, dengan sebab tabi yang zakat ke kan, gop itim damang pada Islam. Yang hukum ji, jid tabi zakat. Ya kah? Yang ni damang pada juga mu'allifah qulub. Dalam warriqabu, dan bermula riqab, al-maktubuna, al-mukatibuna, dan bermula budak, mereka budak, al-mukatibuna, yang mukatib mereka, kitabatun sahihatun, itu kitabah yang sahihah. Fayu'tal mukatibu, maka diberikan akan si mukatib, au sayyiduhu, ataupun sayyidnya mukatib, biznihi dainahu, dengan izinnya si mukatib, akan utangnya si sayyid. Alian giyo jaga dalam kisah ke riqab. Riqab adalah budak.
budak na bagi padip limang. Na ma'abat. Palian na mukatib. Yan na kinin. Yan na budak mudabbar. Na budak pulam. Nah. Jadi yang ibarat ini adalah budak dengan rakibah. Rakib yang adalah si mukatibah. Lamit tubuh draw ke masa Aceh. Punya si kinin, budak murni, yang hana je jaga Pak Haji. Karena harta tidak boleh memiliki harta. Nasira budak ikut Said. Ikah mengaik apa yang kelun 10 juta dalam dunia, yang kah merdeka ke. Yang namakanlah dengan budak kitabah. Budak kitabah, sanya je yang usaha ada orang. Yang usaha, dia nak bagi jaket, lelaki jaket ke je. Nabi jaket dia kelun, lu tubuh draw aku. Kena Bahli Said menyolun 8 juta dunia, lun merdeka. Yang dia juk jaket kepada budak kitabah saya. Sedangkan kepada kitab mudabbar, hanjit. Kepada budak-budak ilmu hukum je hanjit. Yang jit cuma kepada budak kitabah. Ya, benar. Dapat. Jit tajuk buat drawai dan jit tajuk pada Said dengan syarat guna izin daripada drawai si budak. Ya, lagi. Yang nak syarat in ajiza anil wafa jika lemah ia daripada membayar yang memang sanggup bayar. Wa in kana kasuban sekalipun adalah ia itu pengusaha. Walaupun dia nak usaha ke. Pihak bayar kan. Janji. La min zakatin sayyidihi li baqaihi ala milkihi. Tidak boleh daripada zakat saidnya karena kekalnya zakat di atas kepemilikannya said. Said gak ajuk budak ke si mukatib dan wajid hukum jihan. Pakan hanjit na dua. Ilat dalam kepegah hanjit harta cuk harta dan ilat kedua karena kekal in kepada said. Usulun said na budak. Jika aku pegah kah main apa yang kita bebas ke? Punya cakap ke ji. Ji mana nak mesti ijuk dalam kelon. Tak mesti ijuk dalam kelon mana nampak jaket dalam kelon. Ya. Nyan hukum ji hanjit lagi kan. Maka Said hanjit gebuh jaket kepada budak. Ke yang budak mu'abad, budak mukatib, budak mudabbar, budak kinin dan sebagainya hukum ji hanjit gebuh kan. Ya lagi kan. Apa? Mam ayah ke anak jut yang hendak tanggung nafkah ni. Dan anak nak kasih. Hendak tanggung nafkah le rungsi. Kasih tak anak ke. Yang juk. Anak ke rungsi jut bab nafkah lain. Yang memang kuat hanjit. Pun nak tanggung nafkah, pun nak tanggung nafkah. Kerana nafkah rungsi wajib ke anak. Ya lagi. Apa? Selanjutnya wal gharimu dan si gharim. Gharim urang yang dikeraya oleh hutang, urang nama hutang. Man istadana li nafsihi itu simal yang mengutang ia bagi dirinya li ghairi maksiatin pada selain maksiat. Fa yu'ta lahu maka diberikan baginya man in ajaza anil wafa daini jika lemah ia daripada membayar utang. Wa in kana kasuban sekalipun adalah ia itu usaha. Id al kasbu la yadfa'ul hajatuhu li wafaihi in halabid daini. Karena bermula usaha tidak mencukupi oleh hajatnya seorang bagi membayarnya utang in halla bidaini jika jatuh tempo dengan utang. Kalian yang dicojakelah si garim urung mutang. Gemutang ke draw ke, gemutang ke bab maksiat. Gemutang duk main judi yang hukum dia nak bijak. Yang gemutang nabi leun jaket tungku imum, leun aku mutang tungku imum. Ngau baju jaket. Gejok lain ku imum. Padahal le cok jaket ji. Ya main judi. Yang kira hukum ji, ji ana apa? Sah je jaket ji. Yang baik mana tungku imum nabi apa pedi tabampang pedi dengar. Ku nak wing chip mo. Yang hanjit. Oh le gejok le imam, le gejok le tungku kisi ali ai publo ji. Wa wing chip ro le ana apa le. Ya, nya nak bah dalam pai. Ya. Apa? Jadi menyuka jelas tak uji. Nak perbuat bak maksiat dengan harta dan ujuk yang hukum haji. Anda macam jaket, sedekah masjid. Nak hukum sedekah ke ji, jin tijan kan urung perbuat tabarau. Ibu maksiat dengan sedekah yang hukumnya haji nak, bahkan hukumnya haram. Menangkah.
Nyanjit aja kepada orang. Walaupun nak usaha ke. Usaha nak tapi kan dia. Jangan nak apa ni. Hutang. Ya, kedai nak dempa nak tapi hutang je tak tahan. Nyan tetap jit juk jaket kepada orang yang. Ya, menang apa? Ya. Suma illam yakun ma'u syai'un. Kemudian jika tidak adalah mesertanya seorang oleh sesuatu, aqal kullu nisya diberilah tiap-tiap. Maka musafir dan bak urunyan. Juk mandum. Wa illa dan jika tidak, fa in kana bihaisu, maka jika adalah bihaisu dengan sekira-kira, law qadha dainahu, jika membayar ia akan utangnya, mimma ma'ahu daripada barang besertanya seorang, tamsiku turku lahu. Itu niscaya Melayu. Tamsikana niscaya miskinlah ia. Turka lahu mimma ma'ahu, niscaya dikasih, menantarkan dikasih. Niscaya diberikan baginya seorang mimma daripada barang ma'ahu besertanya, ma yakfihi ay umril ghalibi, akan barang yang memadainya, barang maksudnya umur ghalib. Musapur tan urang yang benar. Bayang tan siapa han? Yan kaka gejok mandum. Ya, gejok mandum. Ena mandum en umur galib. Mamsa napeng, bila ge bayar utang, nyan gan lah dia kemiskin ke. Nyalon peng nai pat. Tapi nyalon bayar utang lon, nyalon jatuh miskin, jatuh ke nol. Yang kibah hukum ji, nyan gejok bagi urang adalah en kadar utang. Ya, menan. Sengan apa yang siuta. Hutang bis siuta. Meu kujuk madum lon peng siuta ke bayar hutang saya. Kakak nak siapa nak lon. Yang dia cok baca ket. Enna kadar hutang sejuta saya. Ya, kakak. Ya, menan. Kiban na padaan. Mana ku empat nangga na turku lahu mimma ma'uma yakfi umul ghalib. Ya, diberikan baginya daripada barang beserta umur ghalib. Nya meu kabih harta madum. Gaya na harta ke 1M. Hutang 1M, ge bayar hutang madum. Kalih hana le harta ke. Urang kasin yang gejuk jaket kan. Semua kah? Umur galib. Ngan orang pada miskin berusaha turahi. Kama isadahrahu syekhuna, seperti barang telah menuntut bahir akannya pendapat oleh guru kita syekhuna. Wa ta ma yaqdi bihi al-baqi dainahu, dan diberikan akan barang yaqdi yang menunaikan ia dengan barang oleh yang lain akan hutangnya. Tu. Lagian tajuk pada urunyan harta yang lain supaya untuk bayar hutang. Ya. Hadis garim je cok zakat. Au li islahi zatil baini, ataupun bagi orang yang mendamaikan, ataupun bagi yang mendamaikan orang yang cekcok. Fa yu'ta ma istadanahu, maka diberikan akan barang istadanahu yang mengutang ia akan barang, lizalika, karena demikian. Alian je lam je utang, je lam je zakat kepada orang mengutangkan kedra ke gemutang. Menurut hati mana berah? Man dana li nafsih. Nyo kan kedra ke kugop. Nah dua orang dengan pakai harga rapeng. Gekun le serau dengan apa? Utang ji bah long bayar. Kita tanggung le utang gayan. Nya hukum ji jiut gecok gayan baca zakat. Musa agil ngak kemakan pakai masalah utang. Kelem bagi nana apa agil? Utang dro tak kemai dia bayar. Elo han aku cok bak peng dro aku, bak cok bak zakat. Hukum ji jiut. Pakan jiut. Karena agama Islam menjunjung tinggilah perdamaian suluh. Ya, untuk tak berdamai kau. Walau ganian, sekalipun adalah ia orang kaya. Orang kaya dia, harta roh kena. Pih nak cakap harta roh ke, cakap zakat. Yang hukum ji jihad. Ama iza lam tasadan bal a'ta dalika min malihi fa innahu la ya'tahu. Adapun apabila tidak mengutang ia, akan tetapi memberilah ia akan demikian daripada hartanya, maka bahawa sungguhnya seseorang saya la ya'tahu, tidak diberi akannya akan zakat. Ya benar. Man mesti ke bayar saya
kan ngang gemutang ngan harta draw ke bayar. Berarti hanya gak cok, bak jakut. Menang apa? Ya, menang. Wa yu'tal mustadina dan diberikan akan si orang yang mengutang limaslahatil ammah bagi kemaslahatan umum. Ka kirin daifin seperti memuliakan tamu, wa fakin asirin dan membebaskan tawanan, wa imaratin nahwi masjidin dan membangun daripada seumpama masjid, wa inna ghaniya sekalipun kaya ia. Dia lam jakut kepada orang pemulia jami. Nak serah orang tu jami rumah ke. Peng ina kan. Tapi hana rajuk peng draw ke. Jam nak sahih lah kai jakut tabo ompang. Debi ku imum tabo ompang ko. Nak belah pada. Rajuk dan ku imum gelah memang rebe ke belah. Hukum ji, jet tu jakut, jet. Salam tak tebuh tahanan. Dia masa ada mawai ke tak le ko. Ada dan hemblang kampung habis. Ni gerung sampai dah tahanan lah. Tak tebuh kusi. Dicok awai. Mengbelah mayam. Awal mengbelah temuh lep rebe. Temuh 60 rebe semayam. Ini mu 6 juta kan semayam. Mengbelah mayam ni tak tebuh lah. Belang-belang cok kah dia. Yang kibah hukum ji, jiat cok bak jakut. Dah lam, dah bangun masjid. Ingat bukan ke masjid. Ke masjid adalah hukum. Serah orang gemutang. Gemutang atas nama kan ke masjid. Budak lu nak kuat minta semen di Pulau Bosak. Nabi tak gemutang semen. Atas nama lu kata nama masjid. Aku mentang elon, ku punya kujuk ke masjid. Lon juk lelaki jakut. Ada lelaki jakut kan ke masjid pergi lon. Nabi jakut ke lon, lon nak kumutang. Kepun mutang ranah ke masjid. Jauh jakut ke masjid secara mutlak hukum jihad. Jadi cara juk jakut ke masjid kena benar kait. Gemutang dari orang lain baru juk jakut ke masjid. Jadi masjid anak juk jakut. Ya, benar. Peran. Aulil damani. Adapun bagi menanggung utang. Daman menanggung utang. Fa in kana dhaminu, maka jika adalah si dhamin wal asilu dan si asal itu orang yang pinang utang. Jadi asalian orang yang mutang, dhaman orang nanggung utang. Mu'asyirah ini itu yang melarat keduanya. A'ta dhaminu, a'ta dhamina. Nisya diberi nisya diberi akan si dhamin. Wafa'ahu yang membayar ia akannya utang. Ya benar. Agil hana apa yang kagum utang. Ilung pi hurung melarat. Madua melarat. Yan kaku utang ilung utang. Nabi di utang ilung. Yang kesau gijuk ku si damen. Ku long gijuk. Kabar yang utang sehari gelan long terima. Yan jakut kang agil gijuk kulun. Agil seasil meno. Urung asal yang mutang. Ilung si damen. Urung tanggung utang yan. Kesau gijuk kulun. Karena ada masalah hiwalah haba utang baru saat ingat. Ada masalah hiwalah haba utang, nyolun kalung tanggung ata si agil nyan urung yang mutang mono si madin yang yak laki akan lebak si dain. Tapi bak urung yang tanggung utang. Jadi kalau ngijuk jakut, lon tu kujuk kepada urung yang agil mutang. Ka, nyam dua melarat. Awil asil musiran. Adapun asil musiran. Asil agil muno yang melarat dunal zamanin keadaan si damin lun hana melarat napeng apa insya diberilah ia akan si damin kesau juk ke si damin in zamana bila idzni jika menanggung ia dengan tiada izin ya agil urung mutang pun hana peng gayan tanggung lun napeng ku tapi lun ku tanggung hana izin daripada agil utang gayan yang kesau juk jakut kelun tuan kagil. Lalu bayar hutang kan dia. Au aksir pun sebaliknya aqal asil bisa diberikan akan asil. Ya, agil kaya loan kasihan mono tapi nak izin bagian yang hijau zakit kepada si agil itu asil.
Ha? La dhamana bukan bagi si zamin. Ya. Wa iza wafa min sahmi, dan apabila membayar ia daripada sahmil gharim, bagian gharim, lam yarji alal asil, saya tidak, jangan meminta kembali di atas asil. Kalih gebaya meno hak gharim, hak hutang. Nyan hanjit legal ke bak si asil, urung awai, urung asal meno yang hutang. Wa in zamana bidnihi, sekalipun menanggung ia dengan izinnya, walaupun dia nak izin. Lu nanggung hutang agil, kalau ku bayar loan. Nyan po hutang, hana payah legal ke bak agil. Ya. Wala yasrifu minaz zakati syai'un likafanin maitin au bina'in masjidin, dan tidak boleh menggunakan daripada zakat oleh sesuatu bagi mengkafankan mayit ataupun bagi membangunnya masjid. Nah, dia. Cacok jaket ino tak boleh kafan mayit, hukum ji hanjit. Nah, tak bangun masjid ngempeng jaket, hukum ji hanjit. Benar. Wa sadaku mudai kitabatin, dan dibenarkan akan mudai kitabah au ghurmen au ghurmu. Adapun si gharim ikhbarin adilin, dengan mengkhabarkan akan orang adil, dengan mengkhabarkan orang adil. Budak yang mengaku roy, lon kui mum kitabahnya lon. Lon kudu tebodro lon. Nabi jaket ke lon. Nyan dibenarkan. Napi hari sumpah hana payah. Adapun urang hutang, ilon nyo pak isi tak le hutang oh. Nabi jaket ke lon kudu bayar hutang. Yang yujuk ju. Ya, tapi dengan geperah le urang yang adil. Betul je nak hutang dia mak urang, betul je nak hutang. Nujuk ke dia kui mum. Ya, lagian kabar. Kalian watas diku saidu, dan dibenarkan akan said au rabbu dainin, adapun akan pemilik utang, au istihara, adapun akan yang orang yang masyhur, hala bainan nasi, kondisinya di antara manusia. Kalian menasik said, nabi dia jaket ke jiha. Ji ini tebuh roy. Yang dibenarkan kepada said. Adapun pemilik utang, ni jok dia jaket tebo umpang ke ji, nak utang ke lun ya, dia bayar utang ke lun. Yang dibenarkan. Adapun kan masyhur dengan kondisi runian, jika ada pegang ledah ke mutang. Hana payah pegah le rabul mal, hana payah le urang ri. Ka masyhur kan, tak le utang musabah sago. Yang gijuk jaket pada runian. Ya, lagian. Kah, udah napran. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Juga melihat